পারতাম না স্যার, পারতাম না স্যার। ছোট থেকে সমাজে এরও ঠক্কর খেয়ে আমি বড় হয়েছি। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া বিয়ে বাড়ির খাবার কুকুরের সঙ্গে ভাগ করে খেয়ে আমি বড় হয়েছি। এবার বলুন আমার কি দোষ? আমার কি দোষ? তাহলে সারা সমাজটা আমাকে জানি বলবে কেন? সান, अभी तो भेवे नीचे सर, और मैं खुद को खो के मैं को पाना बहुत बड़ा काम है। और मैं खुद को खो के मैं को पाना बहुत बड़ा काम है। जीना इसी का नाम है।